लीगेसी ऑफ भोजराज के सभी पेट्रन्स को हार्दिक स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज क्या दिखाने वाले हैं आपको शायद झलक मिल जा रहा है कि मैं पहनी हुई हूँ सलवार सूट, 3 पीस सलवार सूट मैं पहनी हुई हूँ। और क्योंकि वेडिंग कलेक्शन के तौर पे बहुत लोग जैसे साड़ीज पहनते हैं, सूट्स का भी बहुत डिमांड है क्योंकि बहुत कोई है कि नहीं सुबह का जो ओकेशन होता है थोड़ा सा सूट्स पहनेंगे, थोड़ा सा हल्का कलर पहनेंगे या फिर रात में भी आप लोग पहन सकते हैं। तो आज के एकदम किंतु সালোয়ার স্যুট নিয়ে এসেছি 3 পিস। এখনো কিন্তু প্রচুর অকেশনস বাকি রয়েছে, প্লাস ওয়েডিং তো রয়েছেই। তো অনেকেই আছি আমরা যারা ওয়েডিংসে কিন্তু আমরা সালোয়ার পরতে পছন্দ করি। তো আমি রাজলক্ষ্মী, নমস্কার সকল দর্শকদের যারা আজকের ভিডিওটা দেখছেন। আজকে আমরা দেখাবো কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কালেকশন সালোয়ার স্যুটসের। তো প্রথমে অবশ্যই শুরু করব আমি যেটা পরে রয়েছি। দেখুন একদম কিন্তু রেডের ওপরে হোয়াইট কালারের সুতোর এমব্রয়ডারির কাজ করা, ভীষণ সুন্দর। তার সাথে কিন্তু এরকম সুন্দর একটা দুপাট্টা যাচ্ছে, যেটার মধ্যে কিন্তু এরকম করে হালকা সিকোয়েন্সের কাজ রয়েছে এবং রেড হোয়াইটের কম্বিনেশন কিন্তু ভীষণ সুন্দর। এগুলো কিন্তু আপনারা যে কোনো ওকেশন ওয়াইজ কিন্তু পরতেই পারেন এবং ওকেশনের যেগুলো হালকা সকালের দিকে যে ওকেশনস থাকে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই পরতে পারেন। সাইজেস অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সাইজের জন্য এবং প্রাইসের জন্য কিন্তু আমাদেরকে স্ক্রিনশট নিয়ে চলে আসতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কিন্তু ঠিক আপনাদের স্ক্রিনের সামনে রয়েছে 8017170431। তাহলে আজকের কালেকশনস এবার দেখানো স্টার্ট করছি। প্রথমে যে কালেকশনটা দেখাবো ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন অ্যান্ড ডিজাইনটা ভীষণই ইউনিক। দেখুন এটা কিন্তু একটা আনারকলি স্টাইলের মধ্যে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর এবং এটা এরকম ভাবে প্যাটার্নে রয়েছে, ভীষণ সুন্দরভাবে কিন্তু নেকলাইন্স বলুন, কাজ বলুন, স্লিভস গুলো কিন্তু 3/4 রয়েছে, বাট ডিপেন্ডিং অনেকের 3/4 হবে, অনেকের ফুল স্লিভসও কিন্তু হবে। ভীষণ সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন। এইগুলো কিন্তু আপনারা ওয়েডিং পারপাসে রাত্রেবেলাতে অবশ্যই পড়তে পারেন, সেটা বিয়েতে অথবা রিসেপশন পারপাসে যারা আপনারা অ্যাটেন্ড করছেন ওয়েডিংস গুলো তাদের জন্য বলছি। এটা তো গেল আপনার আপার পোর্শনের কাজটা। এবারে চলে আসবো এটার প্যান্ট অ্যান্ড দুপাট্টাতে। দুপাট্টাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর। এইটা যাচ্ছে এটার কিন্তু पैंट। अभी आप लोग देखिए पैंट में भी बहुत सुंदर सा इसका काम किया हुआ है, कलर फैब्रिक उसको लेके आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सारे के सारे जो फैब्रिक है बहुत ही कंफर्टेबल वाला फैब्रिक है। सब हम जो दिखा रहे हैं एकदम वेडिंग कलेक्शन के तौर पे। और जो अभी दिखाएंगे वो दुपट्टा देखिए, दुपट्टा जो दिखाएंगे बहुत ही मस्त वाला दुपट्टा है। देखिए एकदम फ्लोरल प्रिंट में आएगा आपका दुपट्टा और लोअर पोर्शन मतलब दुपट्टे का एंड्स जो है उसमें सुंदर सा लेस बैठा के ऐसे टार्सल्स का भी काम किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सा बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन है। ये तो वेडिंग कलेक्शन तो बोल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अगर गिफ्ट पर्पस हो, क्या एनिवर्सरी गिफ्ट हो, बर्थडे गिफ्ट हो, उसमें भी आप लोग ये टाइप का सलवार सूट बिल्कुल देख सकते हैं। भाई फोटा রয়েছে সেই জন্য কিন্তু আজকে বুকিংও কিন্তু অবশ্যই অনলাইন থ্রু আপনারা অবশ্যই কিন্তু করতে পারেন। এইবারে যে কালারটা দেখাবো দেখুন খুব সুন্দর একটা মিষ্টি কালার, बहुत ही प्यारा सा कलर है, पिंक कलर में है और आपका इसमें सेल्फ प्रिंट का भी काम है। ऑल ओवर কিন্তু सेल्फ प्रिंट যাচ্ছে, প্রত্যেকটা নেকলাইনের डिजाइन्स কিন্তু डिफरेंट डिफरेंट और हर सूट में अस्तर दिया हुआ है। हर सूट के अंदर अस्तर दिया हुआ है। ये जो है ये आपका ऐसे सेल्फ प्रिंट में है। बहुत सारा फैब्रिक्स के ऊपर आपका काम दिखा रही हो। जो भी पसंद है स्क्रीनशॉट लेके आप आइएगा हमारे व्हाट्सएप पे। ये वाला आ गया बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर के ऊपर। ये जा रहा है इसका पैंट और ये आएगा इसका दुपट्टा। दुपट्टा दिखाने का बहुत मतलब जो जब दिखाते हैं ना बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हर एक दुपट्टा जो है भोजराज का जो सलवार सूट का दुपट्टा वो बहुत ही खास है। देखिए एकदम यूनिक सा दुपट्टा है, ऑल ओवर आपका एमब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। প্রত্যেকটা দুপাট্টা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। যেমন শাড়ির সাথে ব্লাউজের আমাদের একটা মেয়েদের আলাদাই চাহিদা থাকে, সেরকম সালোয়ারের কিন্তু আমরা দুপাট্টা হয়ে যাচ্ছে আমাদের মেন अट्रैक्शन। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा दुपट्टा है। अभी एक कलर दिखाएंगे जो कि है मस्टर्ड कलर के ऊपर। मस्टर्ड कलर का भी बहुत ज्यादा ही डिमांड रहता है और इसका जो काम है देखिए बहुत ही सुंदर सा काम है। एम्ब्रॉयडरी का काम है, फिर सीक्वेंस का भी काम है, उसके साथ करताना वर्क का भी काम है। देखिए बहुत ही बढ़िया सा ऐसे पैनल वाइज काम है और इसका जो नेक लाइन है, नेक लाइन का जो काम है बहुत ही सुंदर है। नेक लाइन के यहाँ पे आपको ऐसे करताना वर्क में काम मिलेगा और दोनों साइड में ऐसे सीक्वेंस के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सा मस्टर्ड कलर में ये वाला পিস है। ভীষণ সুন্দর একটা মাস্টার্ড কালারের পিস যাচ্ছে এবং প্রত্যেককে বলবো যে সাইজের জন্য
কিন্তু আপনাকে স্যুটের স্ক্রিনশটটা নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আসতে হবে। এইটা যাচ্ছে এটার প্যান্ট পোर्शन एंड दुपट्टा। इसका दुपट्टा देखिए बहुत ही सुंदर सा बनारसी स्टाइल जैसा दुपट्टा है। रेड कलर के ऊपर बहुत ही सुंदर सा लेस बैठाया हुआ है दोनों साइड में। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। ये वाला जो दुपट्टा है, दुपट्टे का साइज भी बहुत बड़ा सा है, तो बहुत ही सुंदर सा है। तो देर नहीं करके अपने पसंद के जो भी है स्क्रीनशॉट लेके चले आइए हमसे मिलने हमारे व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट जो कलर दिखाएंगे वो है बहुत ही सुंदर सा एक ब्लू कलर के ऊपर। देखिए ये वाला टिल ब्लू में है। ऐसा नहीं कि हर टाइम भारी काम वाला भी मतलब पहनना होता है, थोड़ा सा ये सब आपका लाइट काम के भी ऊपर दिखाएंगे हम, लेकिन গর্জিয়াস वाला। অনেকেই থাকেন যে একটু হালকা কাজের মধ্যে ইয়েট গর্জিয়াস চাইছেন, তো এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু দেখতে পারেন। এন্ড এর লোয়ার পোর্শনে দেখুন, লোয়ার পোর্শনেও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনার কিন্তু কাজ করা রয়েছে। ভীষণই সুন্দর একটা পিস যাচ্ছে এবং স্লিভস কিন্তু 3 কোয়ার্টারে থাকছে। স্লিভসেও কিন্তু আপনার এভাবে সুন্দরভাবে কাজ করা থাকছে। স্লিভস কিন্তু 3 কোয়ার্টারে রয়েছে। এইটা যাচ্ছে অল ওভার আপনার সালোয়ার পিসটা, সালোয়ারটা যাচ্ছে, পিস বলবো না, সালোয়ার আপার পোর্শনটা। আচ্ছা, এখানে যে দুপাট্টা রয়েছে, প্যান্ট তো এইভাবে যাচ্ছে, প্যান্টেও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনার কাজ করা থাকছে। অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি কালারটা যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু পিকক ব্লু কালার, কারণ এটাতে কিন্তু আমি জানি না ভিডিওতে কতটা জাস্টিস দিচ্ছে, ডুয়াল টোনের কিন্তু শেড থাকছে। এবার চলে আসবো দুপাট্টা। দুপাট্টা ইজ আ বিউটিফুল one, it's a beautiful color combination, as you can see it's a pretty piece। ये वाला जो है ये भी देखिए आपका ब्लू का टेक्सचर है, यहाँ पे वायलेट का टेक्सचर है और उसके ऊपर पूरा आपका ऐसा सेल्फ वर्क भी जा रहा है और उसके साथ ऐसे सुंदर सा लेस और টার্সেলস भी बैठाया हुआ है। তো যেটা যেটা আপনাদের ভালো লাগছে দেরি না করে তাড়াতাড়ি বুকিং করুন, কারণ বুকিং আপনারা যত তাড়াতাড়ি বুকিং করবেন আমরাও কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা তত তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। তো এইবারে যে কালারটা দেখাবো এটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা कलर। ये वाला जो कलर है ये एक मरूनिश वाइन जैसा कलर है, बहुत ही रिच। दिस कलर इज वेरी रिच एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क इज जस्ट सो क्लासिक। एम्ब्रॉयडरी का जो काम किया हुआ है बहुत ही क्लासिक है। ये आएगा पूरा आपका सलवार का काम। ये जो अपर पोर्शन है, पूरा अपर पीस जो है बहुत ही सुंदर से काम है, चाहे नेकलाइन बोलिए, लोअर पोर्शन बोलिए, हर एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क बहुत ही बारीकी से किया गया है। ये आएगा सलवार। साइजेस आपका अवेलेबल है, जो भी साइज चाहिए। स्क्रीनशॉट के साथ मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पसंद है स्क्रीनशॉट लेके प्लीज आपका जो प्रेफर्ड साइज है वो प्लीज मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ये आएगा इसका पैंट। पैंट का जो लोअर एंड है, पैंट का लोअर एंड में ऐसा ही एम्ब्रॉयडरी का काम मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ द दुपट्टा। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा, एकदम माइंड ब्लोइंग वाला दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, देखिए एकदम पूरा एकदम ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। দুর্দান্ত একটা পিস। এটা কিন্তু আপনার একটা রেডিশ ওয়াইন মারুনিশ ওয়াইনে যাচ্ছে এবং তার সাথে কিন্তু অল ওভার এমব্রয়ডারি কাজ রয়েছে এবং এই যে কালারটা রয়েছে এটা কিন্তু প্রত্যেকটা স্কিন টোনে খুব সুন্দরভাবে মানাবে। এইবারে চলে আসি কিছু ব্রাইট শেডস এর মধ্যে। ব্রাইট শেডস এর মধ্যে এইটা একটা যেমন দেখাবো, খুব সুন্দর একটা ডুয়াল টোনের রানী পিঙ্কের মধ্যে। ডুয়াল টোনের রানী পিঙ্কের মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কাজের মধ্যে দেখাবো। স্টার্ট করছি নেকলাইনটা থেকে। নেকলাইনের এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর রয়েছে। অল ওভার কিন্তু এরকম ভাবে আপনার এমব্রয়ডারি অ্যান্ড সিকোয়েন্স ওয়ার্ক রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। স্লিভসেও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করা থাকছে। স্লিভসে এইভাবে কাজ থাকছে। অ্যান্ড এবারে অল ওভার বডিটা আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। অল ওভার বডিতে এইভাবে কাজ থাকছে। লোয়ার পার্টে কিন্তু যেরকম ঠিক বেনারসি শাড়িতে যেরকম কাজগুলো থাকে ঠিক সেইভাবে কাজগুলো কিন্তু করা রয়েছে। ভীষণই সুন্দর একটা রানী পিঙ্কের মধ্যে, সব কিন্তু একদম লং लेंथ सलवार जाच्छे। एंड शिपिंग एर क्षेत्रे बोले दिए आमरा ग्लोबली शिपिंग करे थाकी, वी शिप ग्लोबली। सो शिपिंग को लेके बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। पेमेंट ऑप्शंस जो है वो है ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी एंड नो EMI कॉस्ट के जरिए हर एक प्रोडक्ट हम डोर स्टेप डिलीवरी करवाते हैं। ये वाला दुपट्टा देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है और जो भी दुपट्टा दिखा रहे हैं इसके साथ तो आप पहनोगे ही पहनोगे, लेकिन दूसरा कोई भी घर में आपके पास कुर्ती
या सलवार हो उसके साथ भी पेयर अप कर सकते हो आप लोग। इसमें जैसे आपका ट्रिपल कलर कॉम्बिनेशन जा रहा है, ऊपर का जो पोर्शन है ऐसे रानी पिंक, उसके साथ एक ऑरेंज स्टोन और उसके बाद फिर रेड, ऑल ओवर बनारसी स्टाइल में ये दुपट्टा का काम जा रहा है। नेक्स्ट वाला जो कलर हम दिखाएंगे वो है गोल्डन येलो। मस्टर्ड कलर अगर पहनना पसंद ना हो तो आप ऐसे गोल्डन येलो भी आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही प्रिटी सा पिस है, खूब सुंदर एक बनारसी स्टाइल है, किंतु बॉडीर काजटा যাচ্ছে অল ওভার কিন্তু কাজ থাকছে একদম সেলফ কালারের মধ্যে, মানে গোল্ডেনের মধ্যেই যাচ্ছে। আর উপরে এই পোর্শনটা থাকছে নেকলাইনে, নেকলাইনেও কিন্তু এরকম সুন্দরভাবে এমব্রয়ডারি কাজ করা থাকছে। এটার সাথে চলে যাচ্ছে প্যান্টটা যেটা রয়েছে, প্যান্ট প্রত্যেকটা প্যান্টের পায়েই কিন্তু মোটামুটি আপনার কাজ করা থাকছে। এগুলো কিন্তু সমস্ত কিছুতে আপনার ইলাস্টিক তো থাকছে, তার সাথে কিন্তু লেসও থাকছে। এইবারে চলে আসি এর দুপাট্টা। লেটস কাম টু দিস দুপাট্টা। ইটস আ ভেরি বিউটিফুল ওয়ান। इट्स अगेन इन ऑमरे शेड एज आई कैन सी एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू एज वेल। बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है, देखिए दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, ओमरे कलर्स में है, ऐसे यहाँ पे गोल्डन, उसके बाद ऐसे ही एक रेड स्टोन और उसके बाद रानी पिंक, पूरा बनारसी स्टाइल का जो काम होता है वैसे वाला काम है, लेस है, टार्सल्स है, और क्या चाहिए। तो सबको रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी बस स्क्रीनशॉट लेके आइए हमारे व्हाट्सएप पे। जेटा पसंद होच्छे स्क्रीनशॉट নিন, স্ক্রিনশট নিয়ে যেটা সাইজ লাগবে, প্রেফার্ড সাইজ যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে চলে আসুন হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা এইটা একটা দেখাচ্ছি, ये भी बहुत सोवर सा पीस है। इट्स अ बेबी पिंक शेड, बेबी पिंक कलर है। ये वाला जो कलर है आप डे ओकेशंस में पहन सकते हैं, ऑफिस वेयर में भी आप कैरी कर सकते हैं। অনেকেই থাকেন যারা একটু লাইট শেড পড়তে পছন্দ করেন, এটা কিন্তু বেবি পিঙ্কের মধ্যে যাচ্ছে। অল ওভার কিন্তু এভাবে পুঁতি অ্যান্ড এমব্রয়ডারির কাজ করা থাকছে। যে কোনো ওকেশনের দিনের বেলাতে হালকা মানে সকালের দিকের দিকে কিন্তু আপনারা পড়তে পারেন, প্লাস অফিস ওয়্যার্সের জন্য কিন্তু আমাদের কুর্তি সালোয়ার লাগে। তো অফিস ওয়্যার পারপাসে কিন্তু আপনারা এই পিসটা অবশ্যই দেখতে পারেন। এটার সাথে এটা চলে যাচ্ছে প্যান্টটা অ্যান্ড দুপাট্টা। দুপাট্টার এটা একটু সিম্পল রাখা হয়েছে, কিন্তু সিম্পল হলেও জিনিসটা কিন্তু খুব सोवर, इट्स अ वेरी सोवर पीस। इट्स ऑल ओवर एज यू कैन सी दैट ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी का और मोती का जो काम किया हुआ है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से जो दुपट्टा का जो डिजाइन है वो भी एकदम यूनिक है। दुपट्टा डिजाइनটাও কিন্তু একদম ইউনিক রাখা হয়েছে। আর এটার যেটা কাজ রয়েছে অফিস ওয়্যারের আপনাদের প্রচুর রিকোয়ারমেন্টস থাকে যে অফিস ওয়্যার পারপাস আমাদেরকে সালোয়ারস দেখান, তার মধ্যে এটা একটা দেখতে পারেন। আমি যেটা পরে রয়েছে সেটাও কিন্তু অফিস ওয়্যার পারপাসে আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন। আমি যেটা পরে রয়েছি সেটারে কিন্তু আরেকটা কালার অপশনস আপনাদের দেখাবো, সেটা হচ্ছে গ্রিনের মধ্যে। দেখুন मैं जो पहनी हुई हूँ उसका ही और एक कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि है ग्रीन के ऊपर ऑल ओवर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी। ठीक আমি যেটা পরে রয়েছে ঠিক সেম টু সেম পিস, জাস্ট দ্য কালার অপশন ইজ ডিফারেন্ট। অল ওভার এভাবে কিন্তু এমব্রয়ডারির কাজ করা থাকছে। এটার সাথে চলে যাচ্ছে এটার প্যান্ট एंड दिस इज द दुपट्टा। दुपट्टा भी इसका बहुत बढ़िया से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा जो सलवार है वो रेड है, इसलिए मेरा दुपट्टा में रेड है जो दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सलवार ग्रीन है तो इसमें भी आपको ऐसे ही ग्रीन फ्लोरल प्रिंट के साथ ऑल ओवर सीक्वेंस का काम है। तो सभी को रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और हमसे मिलने चले आइए हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि है 8017170431।